والصلاة والسلام على حبيب الله ومصطفاه سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. نعم، من جاهد نفسه وهواه هذا بلغ الدرجة العليا في المجاهدة. حينئذ ينتقل من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، ومن النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة. نعم، لن يتحلى العبد بحسن الخلق إلا بجهد النفس والهوى. فحين يتخلى عن الرذائل ويتحلى بالفضائل. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض غزواته قال لأصحابه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ما هو الجهاد الأكبر؟ الجهاد أكبر من هذا الجهاد. قال: جهاد النفس. جهاد نفسك، خالف هواك، ومن اتبع الهوى ويلتحقه الهوان والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه: اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يكثر العبد من هذه الدعوة: اللهم اجعل هوائي تبعا لما جاء به حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك دائما ندعو الله بهذه الدعوة المباركة: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. يا رب العالمين، بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda: "Al-mujahid man jahada nafsahu wa hawa." Orang yang disebut mujahid, orang yang berjihad, adalah orang yang melawan hawa nafsunya, berjihad untuk melawan hawa nafsunya. Maka dengan melawan hawa nafsu, maka seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam mujahadah. Sehingga nafsunya tadi yang asalnya adalah nafsu al-ammarah yang selalu mengajak dia di dalam kejelekan, maka ketika terus dia lawan, dia latih, akan pindah, akan naik level menjadi nafsu al-lawamah, nafsu yang mencela dirinya sendiri akan kejelekan yang dilakukan atau kebaikan yang dia tinggalkan, nafsu al-lawamah. Kemudian setelah dia terus latih, terus dia lawan hawa nafsunya, akan naik level menjadi nafsu al-mutmainnah. Seorang itu tidak akan menghiasi diri dengan akhlak yang baik kecuali dengan mujahadatun nafs, kecuali dengan melawan hawa nafsu. Karena dengan dia mujahadah melawan hawa nafsunya untuk menghilangkan sifat jelek dari dirinya, kemudian menghiasi dirinya dengan sifat yang baik, dengan mujahadah, maka dia akan bisa mendapatkan akhlak yang baik. Dia akan menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik di sisi Allah dan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari salah satu peperangan, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Akhirnya mereka bertanya-tanya, apakah ada jihad yang lebih besar daripada perang yang telah kita lakukan, sedangkan pedang kami masih meneteskan darah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ada jihadun nafs, melawan hawa nafsu, itu lebih besar. Maka hendaknya seseorang tadi itu sering membaca doa yang diajarkan beliau tadi, agar hawa nafsunya tadi selalu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Allahumma ja'al hawai taba'an lima ja'a bihi habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hawa nafsuku itu ikut terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena orang itu kalau selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu mengikuti al-hawa nafsu, al-hawa, maka lahiqahul hawan, maka dia akan mendapatkan kehinaan karena selalu mengikuti hawa nafsu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa berikut juga yang disampaikan beliau tadi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah wa la taj'alhu mushtabahan 'alaina fanattabi'al hawa. Ya Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan sehingga kami mampu untuk meninggalkannya, menjauhinya, dan janganlah engkau jadikan hal tersebut samar, tidak jelas untuk kami sehingga kami akan mengikuti hawa nafsu kami. Perbanyak doa-doa yang tadi beliau telah sebutkan, yang beliau ajarkan kepada kita agar kita mampu untuk melawan hawa nafsu kita. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا مآله نعيم الدنيا والنعيم المقيم يوم القيامة. وقد جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأله عن حسن الخلق فتلا عليه صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال له صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف حسن الخلق فقال ولما قال صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. هذا حسن الخلق، تصل من قطعك، ليس الواصل بالمكافئ، لكن من إذا قطعت رحمه وصلها. تصل من قطعك وتعطي من حرمك. إذا عزمت تعزم لله لا لكون عزمك، وتعفو عن من ظلمك، تسامح فتزداد مقام ورفعة عند رب الأنام سبحانه وتعالى. هكذا أوصانا سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Orang yang melampaui batas, berbuat tughyan. Orang yang melampaui batas dan dia lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka jahanam, maka nerakalah tempat dia akan menetap kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang yang memiliki khauf, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan maqam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mencegah hawa nafsunya dari apa yang dia inginkan.
keinginan-keinginannya, dia mencegah, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat dia akan menetap, tempat dia akan tinggal. Surga adalah kenikmatan yang akan terus abadi kelak di akhirat bagi orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Pernah suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW menanyakan perihal akhlak. Apa itu akhlak? Apa itu akhlak yang baik? Maka Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah, ambillah sifat maaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah melakukan kebaikan, amar ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan wa'rid 'anil jahilin, dan engkau jauhilah, jangan engkau toleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, mengatakan tentang makna daripada akhlak husnul khuluq. Apa itu? Nabi SAW bersabda, antasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fu amman zalamak. Engkau, akhlak yang baik itu ketika engkau mau menyambung orang yang memutus hubungan kepadamu. Karena laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang dinamakan wasil, orang yang menyambung tali silaturahim itu bukan seperti mukafi. Ada orang memang menyambung kepada kita, berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas silaturahmi juga. Nah, ini mukafi namanya, balas-balasan. Laisal wasil bil mukafi. Wasil itu orang yang menyambung, itu adalah man idza quti'at rahimuh wasalah, adalah orang yang ketika diputus hubungannya, hubungan rahimnya, maka dia yang mau menyambungkan. Nah, ini baru namanya menyambung tali silaturahim. Nabi SAW menyatakan, antasila man qata'ak, engkau menyambung orang yang memutusmu. Wa tu'tiya man haramak, kamu tetap memberi terhadap orang yang mencegah pemberiannya kepada engkau. Wa ta'fu amman zalamak, dan engkau kamu mau memaafkan orang yang menzalimi dirimu. Inilah akhlak yang baik. Jika ada orang yang mengundang kita, misalkan undang, maka kita hadiri karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang yang mengundang kita. Tidak, kita hadiri karena Allah Subhanahu wa taala. Kita maafkan orang lain yang berzalim kepada kita, dan kita mau memberi kepada orang lain, bahkan orang yang mencegah pemberiannya kepada kita. Ada pertanyaan apa tidak? Fadhal yang mau bertanya. Aduh, masya aja sih. لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن حسن الخلق قال سئل عن الدين قال حسن الخلق، فإن الدين الإسلامي يظهر في حسن الخلق. فلا
بركة في علم ليس لا يصحبه حسن الخلق، ولا بركة في مال لا يدفعه ولا يلزمه حسن الخلق، ولا أدب، ولا في إمارة أو وجاهة لا يصحبها أدب أو حسن خلق. نعم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناداه مولاه سبحانه وتعالى، جعله سيد العالمين، سيد العابدين، سيد كل وصف جميل صلى الله عليه وسلم، والأعلى في كل وصف من الأوصاف الحسنة. مع هذا ما وصفه بياه، قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هو سيد العالم وقال وإنك لعلى علم عظيم. صاحب الخلق الحسن يوفقه الله للعلم والأدب والسلوك الحسن المأخوذ عن جد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا ينبغي للعبد دائما أن يحرص على مطالعة شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسماع شمائله صلى الله عليه وسلم، ومطالعة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها تشحذ الهمة في طاعة الله وتحببك إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من نظر إلى هذا الوصف العظيم وحبه وتعلق به والتعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قرب من الله. ومن جهل النبي محمد فهو جاهل بالله، ومن تعرف إلى النبي محمد فهو يتعرف على الله سبحانه وتعالى. إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مظهر صفات الجمال وصفات الجلال لله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو مظهر تلك الصفات العظمى ومظهر لتلك الصفات والأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى أعطاه ما لم يعطي أحدا من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو ينبغي الإنسان أن يعلق قلبه بهذا النبي العظيم ليأمن في هذا الزمن من جميع الفتن، وبخلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيأمن من جميع الفتن ما ظهر منها وطن، ويعلق نفسه وأولاده ومن له عليه ولاية بذلك الجمال العظيم الرؤوف الرحيم، وبخلفائه من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين يا رب العالمين. الله يعلقنا بهذا الجمال العظيم ويجعل حبيبنا محمد روحا لذواتنا من جميع الوجوه، ولنا وجهه في الدنيا قبل الآخرة باليقظة وفي المنام وهو راض عنا من غير ابتلاء والامتحان بل بمحض الجود والامتنان. يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang agama, apa itu agama? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab husnul khuluq, berakhlak dengan akhlak yang baik. Itulah agama. Dan agama Islam ini akan nampak dengan apa? Dengan baiknya akhlak, dengan akhlak yang baik. Maka agama Islam ini akan nampak. Karena tidak ada keberkahan pada ilmu seorang yang alim ketika tidak disandingkan dengan akhlak dan adab. Tidak ada keberkahan ilmu tersebut. Tidak ada keberkahan bagi harta seseorang yang memiliki harta ketika tidak disandingkan dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Tidak ada keberkahan pada anak ataupun ketika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Tidak ada keberkahan bagi jabatan bahkan ataupun kedudukan ketika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, maka itu semua tidak ada keberkahannya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Dan Nabi ini adalah seseorang yang telah diberikan oleh Allah segala sifat-sifat
kesempurnaan. Nabi itu adalah pemimpin orang-orang yang alim, beliau adalah pemimpin orang-orang yang ahli ibadah, dan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT menjadikan itu semua pada diri Nabi SAW. Akan tapi lihat bagaimana Allah menyebut Nabi SAW di dalam Al-Quran, memuji beliau dan memanggil beliau dengan apa? Allah SWT berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad di atas budi pekerti yang baik, di atas budi pekerti yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan di atas ilmu yang agung, padahal Nabi SAW adalah orang yang alim, pemimpin orang-orang yang alim. Allah tidak mengatakan di atas ibadah yang agung, padahal Nabi SAW adalah orang yang ibadahnya agung, pemimpin orang yang ahli ibadah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas budi pekerti yang baik. Maka menunjukkan tentang keagungan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh akhlak adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki akhlak itu akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan adab, mendapatkan akhlak yang tersambung dengan akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW, dan ilmu yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Maka anaknya kita ini punya kebiasaan untuk mentelaah, sering-sering mentelaah syama'ilnya Nabi SAW, mentelaah tentang sirahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi SAW, bagaimana kehidupan Nabi SAW. Hendaknya kita sering mentelaah hal-hal tersebut, karena dengan kita sering mentelaah syama'ilnya Nabi dan yang lainnya, itu akan membangkitkan semangat kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat kita semakin cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita mengenal Nabi Muhammad SAW atau berusaha untuk mengenal Nabi SAW, itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang pintunya adalah Nabi Muhammad SAW. Seseorang itu ketika ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala harus dia mengenal dan mengetahui tentang sosok yang agung, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW adalah seseorang yang menjadi mazhar sifatul jamal wal jalal. Beliau adalah penampakan sifat indah Allah Subhanahu wa taala dan penampakan sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya terwujudkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka setiap orang yang ingin mengenal Allah harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Nabi diberikan keistimewaan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan kepada satupun makhluk manapun selain Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita kaitkan hati kita. Kita punya ta'alluq. Kita gantungkan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan terbentengi, kita akan terjaga daripada fitnah-fitnah yang begitu banyak di akhir zaman. Berkat apa? Berkat ta'alluq kita yang ada di hati dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan para khulafanya, para penerus Nabi Muhammad SAW, daripada mereka para aulia salihin, para wali-wali, orang-orang saleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Maka hendaknya kita kaitkan hati kita. Kita punya ta'alluq. Kita kaitkan juga anak-anak kita dan setiap orang yang menjadi tanggungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bisa kita untuk mengajak mereka. Hendaknya kita ikatkan hati mereka, hati kita
dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka para penerus beliau daripada orang-orang yang mengikuti jejak secara sempurna Nabi SAW, daripada para wali, para orang-orang saleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Keinginan dengan desa. Misalnya orang tua, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya orang tua kita sakit kemudian menginginkan misalnya makanan yang dilarang oleh dokter? Apa yang harus kita lakukan? Mengikuti instruksi dokter atau mengabulkan keinginan orang tua dengan dasar takut menyakiti hati orang tua? Terima kasih. Ada fi wahid yas'al ماذا نعمل يعني إذا كان مثلا الوالدين مريض بعدين نهى عنه الطبيب في أكل طعام ما وهذا الوالد هذا بغاه يعني يأمر الولد من شان يحضر الطعام. بعدين هذا السؤال كيف موقفنا؟ ماذا نعمل؟ هل يعني نتبع ما أرشد إلينا الطبيب أو يعني هذا نمتثل أمر الوالد يعني لأنه خاف أن يؤذي يعني يجرح مشاعره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمور المرض هذه أحوال نفسية، فلا بد من الإقناع النفسي للمريض أب أو غيره من أن يواجهه الطبيب بمرضه ليخبره أنه ممنوع من هذا الطعام، فإذا طعمه فإنه يضره. نعم، إن تيقن المضرة، أما إذا ما تيقن المضرة له ما يمنع منه. إن تيقنت المضرة فيمنع من هذا الطعام. وقد قال العلماء العاقل طبيب نفسه بدون ما يمنع أحد، إذا شاف هذا الطعام يضره يمتنع عنه، ما يضره يستمر فيه، فهو طبيب نفسه. لو قال الطبيب سمح له بهذا الطعام لكنه عندما يأكل يشعر بألم، يقول خلاص أنت طبيب نفسك يا أخي، امنع نفسك من هذا الطعام، لأنك أنت أعرف بنفسك من غيرك. فالعاقل طبيب نفسه من هذه الناحية. طيب، ثم لا بد أن يعرف الحكم الشرعي، أن الإنسان إذا أكل ما يضره إن ظن الهلاك فذاك مكروه، وإن تحقق الهلاك فذاك حرام. إن تحقق الهلاك بمتناول، يعني يعرف الآن حكم الطب حكم الشرع في ذلك. فإذا عرف ذلك حينئذ فيتعقل ذلك المريض. ما حد يحب الهلاك ولا حد يحب الموت، كل يحب الحياة ويحب البقاء على قيد الحياة. ثم بعد ذلك إذا أبى ذلك الأب أو غيره إلا ذلك الطعام، طلب ذلك الطعام، يا أبا هذا الطعام يضرك، نعم، فينبه، فأبى إلا ذلك الطعام فيعطى منه، لكن بقليل حتى لا يسرف في ذلك الطعام. وإذا أمكن يتناول كذا، وليس ذلك من العقوق، ليس حتى لو دعا عليه الأب
أو دعا لذلك المريض ما تستجاب دعوته. ليه؟ لأنه في حقيقة الأمر يسعى فيها في نجاته، وهو يسعى في هلاك نفسه، فليس ذلك من العقوق في شيء، وليس ذلك لو دعا عليه الأب أو دعا عليه المريض أن يستجيب الله دعوته، لا، ما تستجاب دعوته أبدا، لأنك حقيقة الأمر أنت تسعى في نجاته لا في هلاكه. لو أبيت أن تستمع لكلامي لهوى نفسك هذا هو من العقوق، أما لا لمصلحته هذا ليس من العقوق في شيء. فينبغي لك أيها المؤمن أن تعالج مثل هذه الأمور بالسياسة، بأن تداري تشغله بطعام من آخر، أو تأتي إليه بطعام يشبه ذلك الطعام، حتى لا يحصل لك الملام من ذلك المريض. وهكذا الأمور هذه بالسياسة فقط عقل، لأنها المريض عنده حالة نفسية في الباطن كما هو معلوم. غالب الأمراض هي نتيجة الحالات النفسية، نعم، خصوصا الأمراض التي هي تتعلق بالباطن. نعم، فلا بد أن يكون الطبيب حاذق، سواء طبيب الأبدان أو طبيب القلوب، لا بد أن يكون حاذق بحيث لا يحصل هناك ضرر ولا يحصل ضرار، لا يحصل أذى للمريض ولا مضرة على الممرض. هكذا ينبغي أن تعالج هذه الأمور، مثل هذه الأمور بحكمة وعقل قبل العلم. نعم، فبعد أن نعرف حكم الشارع في كل مسألة مثل ما قدمنا في أول الجواب. الله يلهمنا وإياكم الحق والصواب، ويرزقنا وإياكم الاقتداء بسيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kata beliau tadi, tadi sudah disebutkan kan pertanyaannya itu. Ini kata beliau menjawab, urusan penyakit ini, sakit ini, itu di situ ada kaitannya dengan psikologis yang mengalaminya. Jadi memang harus di situ ada hal-hal yang harus dicegah, dan memang orang yang sakit itu dia ada mungkin tidak sabar atau yang lainnya gitu, harus dicegah dari hal-hal yang membahayakan dia, meskipun dia mau, karena memang dia punya kayak psikis yang kayak kurang gitu ya, karena akhirnya dia tidak terlalu memfungsikan akalnya padahal dia sakit. Maka tetap hal-hal yang memang membahayakan dia itu, kalau memang yakin secara pasti itu akan membahayakan dia, harus dicegah daripada mengkonsumsi hal tersebut. Ada yang dikatakan al-aqil tabibu nafsi. Orang yang berakal itu dia menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Orang yang berakal itu ketika misalnya ada dokter yang memperingatkan dia untuk jangan makan ini, kemudian boleh makan ini, sama dokter diperbolehkan makan makanan tertentu, tapi dia merasakan sendiri kalau dia makan itu ada efek yang nggak bagus kepada dirinya, maka ya hendaknya ditinggalkan meskipun dokter mengatakan boleh. Karena apa? Orang yang berakal itu dia sebetulnya dokter bagi dirinya sendiri. Ataupun sebaliknya, ketika dokter melarang, adapun dia merasakan pada dirinya tidak masalah, maka tidak masalah. Ini seorang yang berakal itu adalah dokter bagi dirinya sendiri dari segi ini. Kemudian kita ini harus mengetahui hukum syariat pada permasalahan ini.
orang itu ketika memakan sesuatu yang akan membuat dia itu berbahaya, akan membahayakan dia ada zon, ada sangkaan kuat akan membahayakan dia, di sini makruh di sini. Kalau dia mengkonsumsi sesuatu yang dia yakin, bukan dugaan, yakin akan membahayakan dia, maka di sini hukumnya haram, tidak boleh. Syariat mengharamkan, tidak boleh. Dari sini orang yang sakit itu hendaknya ya berpikir ya, dia fungsikan akalnya agar dia itu tidak jatuh ke dalam kehancuran. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan ketika ada seorang ayah misalkan sakit atau orang tua sakit dan meminta sesuatu yang memang dilarang sama dokter karena membahayakan dia, maka hendaknya kita itu ditegur, diperingatkan, dikasih paham ayahnya itu bahwasanya ini akan membahayakan dia. Kalau tidak bisa, nggak bisa diterima, maka tidak apa-apa, diberikan sedikit saja, diberikan mungkin sedikit saja. Jangan, kalau bisa dihindarkan secara keseluruhan, nah ini lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, diberikan sedikit. Dan bukan termasuk durhaka kata beliau ketika ada orang yang tidak nurut sama orang tuanya. Kenapa? Karena memang mempertimbangkan keselamatan orang tuanya. Kayak ini tadi, disuruh untuk memberikan makanan tertentu yang itu sebetulnya membahayakan orang tuanya. Nah ini si anak ini kan sebetulnya dia berusaha untuk menyelamatkan ayahnya. Kemudian itu bukan termasuk durhaka ketika dia tidak nurut. Kemudian bahkan setelah ketika meskipun setelah itu orang tuanya ini mendoakan dia, mendoakan jelek. Kan dikatakan doanya orang tua kepada anak itu pasti terkabul. Pasti terkabulkan. Bahkan dikatakan bahwasanya doa orang tua sama anak kabul. Maka dia khawatir kalau orang tuanya tadi kan mendoakan jelek. Enggak, katanya beliau tadi itu tidak mungkin, tidak akan dikabulkan yang itu. Kenapa? Karena si anak ini sedang berusaha untuk menyelamatkan kedua orang tuanya, niatnya baik. Nah, meskipun akhirnya karena tidak nurut, orang tuanya mendoakan jelek, tidak dikabulkan, tidak terkabulkan itu. Karena anaknya tadi niatnya baik untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Permasalahan soal ini memang harus dikondisikan atau diobati secara pelan-pelan dengan siasat. Karena memang menyangkut pada kedua orang tua. Nah, mungkin bisa kita itu ketika si ayah ini minta makanan tertentu, kita tidak mendatangkan makanan tersebut, tapi makanan yang lain yang lebih enak misalkan seperti itu, atau makanan yang lain yang tidak membahayakan, yang mirip sama makanan yang dia minta. Nah, seperti itu. Nah, di sini perlu, di permasalahan seperti ini perlu akal sebelum ilmu. Nah, di sini perlu akal sebelum ilmu, sehingga di sini tidak ada sesuatu yang akan membahayakan yang sakit ini, doror, dan tidak ada diror yang akan membahayakan orang yang menangani orang yang sakit tadi, yang merawat orang yang sakit tadi. Nah, di sini perlu akal di sini sebelum ilmu, hingga
tidak ada hal-hal yang membahayakan yang dilaksanakan. Pada pertanyaan yang lain, izin bertanya Habib, bagaimana pandangan Habib terhadap seorang pria yang ingin dan akan menikah, kan khitbah atau melamar, sedangkan pria tersebut belum punya penghasilan, masih mencari kerja. Ini ada fi wahid yas'al, yani kaif ra'yukum an rajulin yuridu الزواج أو يريد الخطبة، خطبة المرأة، مع أنه ما عنده كسب، كيف رأيكم عن هذا الرجل؟ الكسب وسيلة للنكاح، هو إذا ما استطاع أن ينفق على نفسه فأنى له أن يستطيع أن ينفق على غيره. النكاح مسؤولية، هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. ندب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه من سنة الأنبياء والمرسلين، من سنة النبي محمد سيد الأولين والآخرين. ومن لم يستطع يعني هو يريد يعني يتوق إلى النساء لكن ما عنده الباء والقدرة على النفقة المؤونة، فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يستمر على الصيام. في البداية قد يمكن ترتفع شهوته، لكن إذا استمر عليه تتناقص تلك الشهوة، فعليه بالصوم إنه وجاء خلاص يقطع عنك وساوس الشيطان ويقطع عنك التوبة. وجاء، هكذا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. النكاح هذا ليس مجرد اجتماع رجل المرأة فقط، لا، النكاح مسؤولية، حقوق للزوجة واجب عليك أن تؤديها، وحقوق لك عليها هي تؤديها. فإذا لم تقم بحقها هي لن تقم بحقك، حينئذ يكون في القلوب شيء وتتنافر القلوب، هذا يحصل بعد ذلك الفراق. لا، نحن نريد من النكاح أن تكون مودة ورحمة وسكينة ومحبة وسعادة أبدية، لا مجرد ذلك مؤقت. لا، لهذا تجد أسباب الطلاق الآن كثير من الشباب يتزوج والشابات ولم يتعلم حقوق المعاشرة الزوجية، لا من الشباب ولا من الشابات. فالآن تكثر حالات الطلاق بسبب الجهل بشرع وسنة سيد العباد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن لو اتبعنا أدب الشريعة الذي جاء به محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ فتستقيم المودة والمعاشرة الزوجية وتحصل الألفة والرحمة بين الزوجين بمجرد العقد. لكن كثير من الأزواج عمل خطبة بعدين مدة طويلة ويتعارف بينه وبينها، تكون معارفة وهكذا، فغالبا أنها إذا طال زمن الخطبة هذا خصوصا إذا كان هناك معارفة بين الزوج وزوجها، بعدين تنفسخ الخطبة ذلك بعد ما يأخذ نصيبه منها ويخرج يتمشى معها على خطيبته. هذا يقلدون الأفلام، وهذا لا يجوز في الإسلام. الخطبة مدة معلومة، لا هناك خروج ولا تواصل بينهما، حينئذ يشتاق كل منهما لأخيه. والمحبة تقع إنما بعد العقد، بعد العقد وحسن المعاشرة تحصل المحبة والمودة والسكينة والرحمة بين الزوجين، لا قبل ذلك. فما يدعيه البعض أنها تحصل قبل ذلك فهو كاذب.
غالب الخطبة إذا حصل بين خروج مع المخطوبة يتعرف وتنكشف له فلا تتم تلك النكاحات. أما إذا كان خطبة وعف هو وعفت هي ثم اتصلوا بالنكاح الشرعي فحينئذ ترجى لهما المعاشرة والسعادة الأبدية وحسن المعاشرة والمحبة والرحمة والسكينة. فالله يؤلف بين الخيرين والخيرات والطيبين والطيبات ويوفقنا وإياهم للزوجات والأزواج الصالحين والصالحات بجاه النبي محمد سيد السادة. Al-kasab kata beliau, penghasilan itu adalah wasilah untuk jalannya pernikahan, karena pernikahan ini adalah tanggung jawab yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya. Ini tanggung jawab, bukan hanya cuma perkumpulan antara perempuan sama laki, bukan. Berkumpulnya antara laki, tidak, di situ ada hak-hak yang harus dilaksanakan. Di antaranya ini memberikan nafkah. Maka orang itu hendaknya menikah jika dia memang membutuhkan untuk menikah, sebagaimana Nabi SAW bersabda menyuruhkan terhadap para pemuda untuk menikah jika mereka memang memiliki kemampuan untuk menikah, kemampuan untuk menafkahi dan yang lainnya. Kalau tidak bisa, maka kata Nabi SAW, kalau tidak punya kemampuan untuk menafkahi, tidak mampu untuk menafkahi, maka fa'alaihi bisawm, hendaknya dia itu berpuasa. Fa'innahu lahu wija, maka di situ ada solusi di situ. Tapi mungkin orang itu, kata beliau tadi, kalau dia untuk menekan hawa nafsunya tadi, menekan hasratnya tadi dengan puasa, awal-awal mungkin syahwatnya tambah naik, tapi kalau dia terus menerus mudawamah, insya Allah enggak, itu hilang itu nanti. Awal-awal kalau mungkin tetap itu masih naik malah, tapi nanti setelah berkesinambungan terus menerus itu puasa dilaksanakan, akan hilang sehingga was-was dari syaitan itu akan menghilang. Nabi SAW mengajarkan demikian, menganjurkan untuk menikah bagi para pemuda jika memang mereka itu punya kemampuan untuk menafkahi. Kalau tidak bisa, ya itu tadi, hendaknya dia berpuasa. Karena memang itu tadi, menikah itu adalah tanggung jawab. Ada hak-hak yang harus kita laksanakan, hak istri yang harus kita laksanakan, dan hak suami yang harus dilakukan oleh istri. شوف كان يمشي بالبطيء ايش سبب؟ عجيبة ايش سبب؟ harus mengenal hak. Ada baju yang kena lambat bawahnya. Apanya? Kadang kalau anak santai itu akan ceramah kan bisa. Kalau ngaji bisa. لا تو كويس. Siap. احسن لا تفوت الطائر. Hati Masih يقول ceramah. الطائرة تاخر Panjang waktunya. اتصل عليهم قول له اخرها نص ساعة. عشان يطول الكلام قال لا بهيمة شغل البهايمة. ها؟ Oh iya jadi saat. menikah itu ada tanggung jawab. Di situ harus بسرعة قول له وقت ضيق علينا. hak-hak yang dilaksanakan oleh مش هذا أحد. oleh orang suami. Ketika pasangan itu mengetahui hak-hak masing-masing pasangannya kemudian dilaksanakan, maka di situ akan ada namanya mawaddah, cinta, kasih sayang, rahmah. Ada kebahagiaan yang selama-lamanya ketika setiap pasangan melaksanakan hak pasangannya. Dia
melaksanakan tanggung jawabnya. Tapi yang terjadi sekarang banyak sekali perceraian. Kenapa? Karena banyak sekali pemuda atau pemudi sekarang masuk ke pernikahan ini tanpa mengetahui hak masing-masing pasangannya. Tidak tahu, bodoh dia. Tak ngerti bagaimana hak pasangan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dan sebaliknya. Karena kebodohan ini, maka kemudian mereka masuk ke dalam jenjang pernikahan. Yang terjadi apa? Yang terjadi hati itu akhirnya ada unek-unek di dalam hati. Kenapa? Karena ada hak yang tidak dilaksanakan. Akhirnya kemudian ada kerenggangan. Kemudian apa yang akan terjadi? Ya, perceraian, apalagi karena pasangan tidak melaksanakan hak pasangannya tadi. Maka di sini harus kita mengetahui, mempelajari syariat Nabi SAW dan ajaran Nabi tentang hal ini. Kemudian setelah seorang tadi sudah memiliki kemampuan untuk menikah, kemampuan untuk menafkahi dan lainnya, maka sudah dia berusaha, dia melamar, dilakukan, dia melamar seorang perempuan. Dan ini khitbah, ini masa lamaran, masa itu hendaknya jangan masa yang panjang. Dan karena khitbah itu seharusnya itu bukan tidak lama, sebentar saja, waktu tertentu, tentukan waktu tertentu, jangan lama-lama. Kemudian di situ ada batasan-batasannya. Si laki-laki tetap menjaga dirinya, si perempuan juga menjaga dirinya, jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah khitbah dilakukan, kemudian dengan masa yang tertentu, kemudian menikah, melakukan akad nikah sesuai syariat, maka disitulah yang akan berpotensi besar mendatangkan muasyarah, cara berinteraksi yang baik, berpotensi baik mendatangkan mahabbah tadi, mawaddah tadi, rahmah dan sa'adah al-badiyah, yani kebahagiaan yang terus menerus yang langgeng. Adapun lamaran yang begitu panjang, kemudian di situ ada hal-hal yang pelanggaran syariat. Nah, ini si laki-laki bawa perempuan keluar, dia mengira seperti apa yang dia lihat di film-film. Nah, itu tidak boleh. Hal-hal yang di situ ada pelanggaran syariat tidak boleh dia lakukan, karena ini belum menjadi istrinya. Karena apa yang ada di film itu semuanya bohong. Yang mengatakan bahwasanya sebelum pernikahan harus mengenal satu sama lain sampai akan tumbuh di situ rasa cinta baru kemudian menikah, itu bohongan. Jadi cinta itu bukan sebelum menikah, cinta itu akan datang setelah menikah. Setelah menikah, kemudian di situ ada muasyarah, ada setiap pasangan memperlakukan pasangannya dengan baik, maka di situ akan tumbuh, melaksanakan haknya masing-masing, akan tumbuh rasa cinta. Adapun yang mengatakan harus tumbuh cinta sebelum pernikahan, itu bohong, tidak mungkin, karena pasti orang itu akan menampakkan apa yang terbaik pada dirinya, yang enggak baik ditutupi. Nanti kemudian setelah pernikahan terbongkar semua, yang terjadi hanyalah perceraian.
هل من العقوق هل من العقوق إذا كان الأم أمرت أن يطلق زوجته بسبب أن المرأة ما هي صابرة، ما هي حليمة يعني. بعدين أم الزوج أمرته للطلاق. يعني هل من العقوق لما يعني ما نمتثل أمر الوالدة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أمر الأب أو الأم الابن بطلاق زوجته إن كان بغير حق ذاك لا يجوز له، لا لحصول أذية منها واتباع الهوى. أما إذا كان وقع منها أذية لوالديه، لأبيه أو لأمه، فيمتثل أمرهما، لأن هذه الزوجة ما فيها خير. الذي تتشكى دائما وتجحد حق زوجها أو ما تجمل زوجها يخسر في الطعام كثير، يبذل مال في بيته في أهله وهي ما تجمله، ما تظهر خير زوجها حتى يتجمل عند أهله وأرحامه. هذه الزوجة ما فيها بركة ولا فيها خير، يبدلها أحسن بزوجة أخرى ما فيها خير. كثير من الزوجات عنده زوجة، عنده ناس، عنده ضيوف، يأتي بالطعام فتبدأ بنفسها أولا وبأولادها ولا يهمها الضيف، وتجمل زوجها عند الضيوف. هذا دليل على أنها ما فيها خير ولا فيها بركة. زوجة لا تقدم أضياف زوجها على نفسها وعلى أبنائها، هذه زوجة مباركة. زوجة دائما تقول ماشي معنا تعبانين ما فيها خير ولا فيها بركة، يبدلها زوجة مباركة. وزوجة أخرى لا، تقول الحمد لله وهم في ضنك وفي شدة، الحمد لله في خير الحمد لله، تشكر الله في الشدة وتشكر الله في الرخاء. هذه زوجة صالحة مباركة. ولنا شاهد في ذلك في حكاية سيدنا إبراهيم عندما أتى لزيارة ابن إسماعيل في مكة، فوجد زوجته ولم يجد سيدنا إسماعيل، فقال أين زوجك وهي لم تعرفه. خرج فانتظر وقال لها، فسألها عن حالها، فقالت في ضنك في تعب في ذا، فجحدت نعمة الله سبحانه وتعالى. فثم قام سيدنا إبراهيم وقال لها إذا أتى زوجك أبلغيه مني السلام وقولي له أبدل عتبة دارك. ثم لما جاء سيدنا إسماعيل قال هذا أبي أمرني بطلاقك، الحقي بأهلك، وفارقها. ثم تزوج سيدنا إسماعيل امرأة أخرى من جرهم، قبيلة من قبائل العرب. نعم. جاء سيدنا إبراهيم مرة أخرى بعد فترة يزور سيدنا إسماعيل، لم يجده في البيت، وجد زوجته فسألها عن زوجها، قالت خرج يجلب الحاجة. فقال كيف هو وكيف معاملته؟ قال على أحسن حال ومعاملته أحسن معاملة، ونحن في خير عيش وهم في تعب كانوا، وأنا في خير عيش والحمد لله. فأثنت على الله بالخير ولم تجحد نعمة مولاها سبحانه وتعالى، ولم تجحد فضل زوجها عليها. فقال سيدنا إبراهيم يعني أبلغي زوجك مني السلام وأخبريه قولي له أثبت عتبة بابك، أثبت عتبة باب دارك. فلما جاء سيدنا إسماعيل أخبرته بذلك، قال جاء شيخ كبير في السن
يبلغك السلام ويقول لك أثبت عتبتك، هذا أبي أمرني أن أبقيك على عصمتي وعلى لأنك شكرت نعمة مولاك ولم تجحدي نعمته، وهكذا. نعم. فإذا كان هناك سبب شرعي لا بأس يطلب الأب أو الأم من البنت طلاق. لا، ما هو ليس هناك سبب، اتباع الهوى فقط، اتباع الهوى. لا، ليس ذلك. ليس أبناء الناس يلعب بها بالهوى، لا، لكنه ليس ذلك من العقوق. إذا مجرد اتباع الهوى فأمرته أمه أو أمره أن يطلق، فليس ذلك من العقوق في شيء أبدا. الله يوفقنا وإياكم للزوجات الصالحات والمرضيات المعينات لنا على برنا بآبائنا وأمهاتنا، المعينات لنا على صلتنا بأرحامنا، المعينات لنا على تربيتنا لأولادنا يا رب العالمين، بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. Perintah seorang ayah atau seorang ibu untuk menceraikan istri kalau dengan tanpa hak, maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Tidak boleh memerintahkan anak untuk menceraikan istrinya karena tanpa hak, cuman karena mengikuti hawa nafsu saja. Gak ada sebab-sebab yang karena agamanya ndak, kecuali kalau mungkin karena si perempuan ini menyakiti si ayah atau menyakiti si ibu, kan masalah. Karena istri yang tidak salehah itu mending diganti saja. Itu istri yang suka menyakiti, bahkan menyakiti orang tua si suami, itu mending diganti saja itu dengan istri yang salehah. Istri yang selalu mengadu, mengeluh, tidak ada, kami tidak punya, saya tidak ada, padahal ada. Yang selalu mengingkari kebaikan suaminya, nah, itu istri yang tidak salehah. Istri yang tidak pernah menganggap kebaikan suaminya, padahal dia sudah dikasih rumah, sudah dikasih ini, kasih itu, banyak sudah yang dikasih, tapi tidak pernah menganggap kebaikan keutamaan suaminya. Nah, ini bukan istri salehah. Mending diganti saja dengan istri yang lebih baik, istri yang salehah. Istri yang tidak suka tamu. Ada tamunya suami datang, malah dia mengedepankan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dengan ini makanan yang enak itu dia makan dulu, dia makan untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Sedangkan suaminya punya tamu, enggak dikasih sisanya. Nah, ini bukan istri yang salehah, enggak suka tamu. Mending diganti, kata beliau. Istri yang salehah itu dia yang suka tamu. Jadi ketika suaminya ini punya tamu, ada tamunya suami, dia mengedepankan tamunya suami dari dirinya dan anak-anaknya. Diberikan dulu itu makanan ke tamu, baru nanti sisanya dia yang makan. Nah, itu bukan istri yang salehah ketika memiliki sifat-sifat yang jelek yang kita sebutkan diantaranya tadi. Adapun istri yang selalu mensyukuri suaminya, selalu dia itu menganggap kebaikan suaminya, dia tak pernah mengingkari, selalu bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah ada, alhamdulillah saya punya ini, alhamdulillah, maka ini adalah istri yang salehah. Padahal kadang dia dalam kehidupan yang melarat, tapi dia selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah anak punya ini, alhamdulillah ini.
Selalu mengatakan alhamdulillah, selalu bersyukur. Padahal dalam kehidupan yang susah, padahal melarat. Nah, ini istri yang salehah. Dan kita punya syahid pada kisah yang terjadi daripada kisah Nabi Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim. Dahulu ketika Nabi Ismail setelah menikah mempunyai istri, kemudian Nabi Ibrahim menjenguk beliau, anaknya ini. Dan sebagaimana kita tahu di kisah yang panjang itu, Nabi Ibrahim ada di tempat yang lain yang jauh, dan si istri tak mengenal Nabi Ibrahim. Akhirnya ketika datang ingin mengunjungi Nabi Ismail anaknya, Nabi Ismailnya masih di luar. Akhirnya yang ditemui istrinya, yang menantunya berarti. Akhirnya ditanya, bagaimana keadaan kalian, keadaan rumah tangga kalian. Akhirnya si istri mengatakan, oh kami tidak punya, kami ini mengeluh akan kehidupannya. Akhirnya setelah semua itu Nabi Ibrahim berpesan kepada menantunya, kepada istri Nabi Ismail ini, katakan kepada Ismail kalau datang, sampaikan pesanku kepada dia, gantilah atabati babidari, anunya pintu itu ya, gantilah pintu rumahmu. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail ketika datang disampaikan, akhirnya langsung paham. Nabi Ismail mengatakan, itu ketika diceritakan ada seorang yang tua, disebutkan ciri-cirinya, kemudian Nabi Ismail mengatakan, oh itu ayahku, dan ayahku berpesan untuk menceraikan kamu, dan aku ceraikan kamu. Kemudian setelah itu Nabi Ismail menikah lagi dengan perempuan yang lain dari kabilah Jurhum, salah satu kabilah di Arab sana. Dikunjungi lagi Nabi Ibrahim pada suatu waktu, mengunjungi Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak ada keluar, ketemu istrinya ini, ditanya, ya apa keadaan kamu, ya apa keadaan Ismail, ya apa keadaan kalian, rumah tangga kalian. Akhirnya si istri selalu menyebutkan kebaikan suaminya, menyebutkan kebaikan, semua kebaikan suaminya disebutkan. Kemudian alhamdulillah selalu mensyukuri kehidupannya dengan suaminya, mengetahui keutamaan suaminya. Akhirnya setelah selesai itu semua, Nabi Ibrahim berpesan untuk apa? Untuk kalau datang suamimu, sampaikan pesanku untuk menetapkan pintu rumah ya, atabati babidari, suruh menetapkan, suruh dikokohkan. Akhirnya datang Nabi Ismail, disampaikan. Nabi Ismail akhirnya bilang, oh itu adalah ayahku yang dia berpesan untukku untuk mempertahankan kamu, karena kamu adalah istri yang salehah. Begitulah seharusnya istri yang salehah hendaknya kita pertahankan. Adapun istri yang tidak salehah, maka kita ganti dengan istri yang lebih baik lagi. Kemudian tadi beliau menjelaskan memerintahkan anak untuk menceraikan kalau memang ada sebab secara syar'i, maka tidak masalah. Tapi kalau cuman sekedar seperti tadi itu, karena tidak penyabar, karena apa, cuman sekedar mengikuti hawa nafsu saja, maka jika seorang anak tidak nurut, itu bukan termasuk durhaka itu, kecuali kalau memang karena sebab syar'i. Kalau karena sebab syar'i maka tidak masalah. Seperti itu. خلينا كل خير كل اجمع بين اهلنا المحبه والسكينه والرحمه والموده في عافيه وسلامتك واستقام جاه النبي وآل النبي
سورة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. اللهم